Crni stršljen. Mala letilica, odnosno dron, koji posjeduje maltene svaka velika vojna sila. Zašto je ovo malo čudo toliko važno za svaku vojsku? Kakve su mu karakteristike? Koliko košta? Na ova i ostala pitanja odgovaramo u ovom videu. Lajkujte video i ostanite do kraja kako biste saznali sve o crnom stršljenu. Tehnologija je znatno uznapredovala u posljednjih nekoliko godina i u velikoj meri je zaokupirala naše živote. A nije zaobišla ni vojnu industriju, te je čak šta više postala od ključnog značaja i može doneti ogromnu prednost nad protivnikom ukoliko se pametno koristi. U vezi sa tim, sve svetske vojske počele su da koriste dronove za izviđanje terena i protivnika. Prvo su se projavile velike letelice za izviđanje, pa zatim veliki klasični dronovi, koji su vojskama bili od velike pomoći, ali nisu bili praktični i uglavnom su bili teški, što je vojnicima otežavalo kretanje po terenu. Međutim, kompanija u Norveškoj je rešila sve ove probleme sa minijaturnim Black Hornet nanohelikopter dronom, odnosno u prevodu crni stršljen. Ovi izviđački dronovi, veličine vilinog konjica, pojedinačno su teški svega 16 grama, a ceo sistem teži manje od 1 kilograma. Sistem crni stršljen je dizajniran da ga nose vojnici pešadije. Uključuje ekran koji izlazi iz prsluka i zasebnu torbicu koja sadrži 2 drona i kontrolor nalik džojstiku. Bespilotne letelice mogu da lete do 25 minuta, a otprilike isto vreme je potrebno za punjenje. Dostupna je verzija za montiranje na vozilo. Ovaj dron također nudi obaveštajnu, nadzornu i izviđačku podršku oružanim snagama u specijalnim operacijama. Omogućava pristup udaljenim lokacijama i obezbeđuje svest o situaciji na bojnom polju. Koriste ga oružane snage Sjedinjenih Država, Francuske, Velike Britanije, Nemačke, Australije, Norveške i Indije. Napravila ga je norveška kompanija Proxy Dynamics 2008. godine. Dron je prvobitno prošao niz testova pre nego što je ušao u serijsku proizvodnju početkom 2012. godine. Razlog zašto je postao omiljeni dron i zašto ga svi žele je naravno veličina. Najpoznatije bespilotne letjelice koje su se koristile pre crnog stršljena su Global Hawk, MQ-9 Reaper i New Loyal Wingman, a njihova veličina je uvek predstavljala problem, jer su vidljive golim okom i neprijatelj lako može da ih uoči. Dok to nije slučaj i kod Black Horneta, odnosno crnog stršljena, koji je veličine vojnikovog prsta i uz to je nečujan. Tako da razlika je očigledna. Može direktno iz ruke da se lansira i pritom je jednostavan za korišćenje. Također može da se probije kroz uske prostore, kao što su hodnici. Ovo daje ogromnu prednost vojnicima da izvide teren, bez da sami odu tamo i sebi eventualno ugroze život. Napravljen je od robustno plastičnog materijala, može da izdrži olujne vetrove i ekstremne kiše. Opremljen je sa 3 nadzorne kamere, koje su skrivene sa prednje strane u njegovom nosu. Dugačak je oko 100 mm, a elisa ima raspon od 120 mm. Black Hornet posjeduje upravljivu elektrooptičku kameru, koja može da proizvodi slike i video zapise uživo koji se prikazuju na displeju uređaja koji vam je u rukama. Kamera također može da se uveća radi jasnije slike, pomoću kontrolne table, a crnim stršljenom se može upravljati u 2 režima. Jedan je direktno upravljanje, a drugi instaliranjem unapred definisane rute pomoću GPS sistema, kojom će dron proći. Ima domet od oko 1000 metara i puni se veoma brzo, a najveća brzina koju može da dosegne je 10 metara u sekundi, sa maksimalnom izdržljivošću od 25 minuta. E sad, nakon svega što ste čuli, slijedi još zanimljiv video, a to je naravno cena. Koliko zapravo košta ovo malo čudo? Cena jednog Black Horneta iznosi oko $200.000. Možda će vam delovati mnogo, ali ako uporedite sa cenama prethodnih bespilotnih letjelica koje su se koristile za iste stvari, odnosno izviđanje, na primjer Reapera koji košta čak $15 miliona, onda crni stršljen predstavlja znatnu uštedu. Inženjeri i dalje rade na usavršavanju ovog drona i u izradi je još naprednija i bolja verzija od ove. Ljudi moji, nadam se da ste naučili nešto novo i da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i podelite na vašim društvenim mrežama i pogledajte moje ostale klipove. Pretplatite se ako ste novi, a mi se čujemo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!